ঘরে কেউ থাকবে না। জয় শ্রী জয় প্রভু নিত্যানন্দ পরিক্রমা কিন্তু চলছে। সমস্ত গৌর ভক্তবৃন্দ কিন্তু সকলেই এই মন্দির পরিক্রমা করছে। Hare
नमोम विष्णुपदा सच विश्वपुरी प्राद विश्वनामर्त मधु पताका शांति गुरु महाराज की जय। नित्यानला प्रविष्ट दयन विष्णुपाद सुध सदस्य श्रीमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। नित्यानला प्रविष्ट दयन विष्णुपाद सुध सदस्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की परम भागवत श्रील गौर कृष्ण बाबा महाराज की जय। नमः श्री गौरदास ठाकुर की जय। जय श्री गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्याम कुंड राधा कुंड दादर माता ब्रजमन धाम की जय। गिरि गोवर्धन गिरिराज की गंगा माया जमुना माया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की लीला पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय अष्टपुर पंचतत्व भगवान नृसिंहदेव की नृसिंहदेव मध्याह्नकालीन भोगराग की भोगराग अंश ग्रहण कर समस्त गौर भक्त मंडली वृंद की जय। जय अंतर्जातिक कृष्ण भवनमित संग तथा इस्कन की कलिजुग जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की पवन अवतारी गौ सुंदर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की पंचा कल्पतरु भैर्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव हरि बोल हरि बोल हरि बोल एक कट्टाकार। তো এইমাত্র কিন্তু মধ্যাহ্নকালীন যে নামহাট্টার অনুষ্ঠান ছিল সেই অনুষ্ঠানটি কিন্তু শেষ হলো। আপনারা সকলেই আমার ইউটিউব চ্যানেল সিএম বাংলা স্টুডিও সেই ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা এই ভিডিওটা দেখতে পাবেন। তো আপনারা সকলেই সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। আরেকবার ভগবানের রূপটি দর্শন করি, আমি ভিডিওটি শেষ করবো এখানে। তো আপনারা সকলেই ভগবানের এই মূর্তি দর্শন করুন। এটি রথের সময় কিন্তু এই রথযাত্রা বের হয় এখান থেকে, এই মন্দিরেই সারা বছর থাকেন। তারপর সোজা রথের সময় মাসির বাড়ি যায়, মাসির বাড়ি থেকে আবার আসে। তো
তো ভিডিওটা দীর্ঘায়িত করব না, আপনারা সকলেই সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন আমার পরবর্তী ভিডিওর জন্য। আর অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজ সি মজুমদার এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল সি বাংলা স্টুডিও, এটাতে আপনারা এই ভিডিওটা দেখতে পাবেন। আপনারা সকলেই সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন আমার পরবর্তী ভিডিওর জন্য।